हाले दिल उन पे आशिकारा है, वह क्या बात गौसे आज़म की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे व्यक्ति आमार ऊपर सकाले 3 बार दुरूद पाक पाठ करबे और बिकाले 3 बार दुरूद पाक पाठ करबे, अल्लाह तबारक व ताआला ओई दिनेर और एवं ओई रातेर गुनाह क्षमा करी देबे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या गौस बुलाओ मुझे बगदाद बुलाओ, बगदाद बुलाकर मुझे जलवा भी दिखाओ, दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ, दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ, चमका दो सितारा मेरी तकदीर का, मदफन को मदीने में जगह मुझको दिलाओ। अच्छों के ख़रीदार तो हर जा पे हैं मुर्शिद, बदकार कहाँ जाएं जो तुम भी ना निभाओ। अत्तार जहन्नम से बहुत खौफ ज़दा है, या गौस इसे दामन रहमत में छुपाओ। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने सिलसिले फैज़ान गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में हाजिर हैं और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उर्दू बंगला में पेश किया जाता है, यानी उर्दू ज़बान और बंगला भाषा में पेश किया जाता है। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे साथ बंगला में बयान करने के लिए, बंगला में बोलने के लिए, बंगला ज़बान के हवाले से हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भी शामिल है और हमारे साथ नातख़्वां इस्लामी भाई भी शामिल है। नातख़्वां इस्लामी भाई हमें इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मनक़बत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाते हैं। आइए हमारे इस सिलसिले में आज हम अपने बंगला में इस्लामी भाई से क्या सुनेंगे। हम बंगला में आज अपने मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भाई से हम सुनेंगे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीदों पर करम, यानी हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदों को जो बशारतों से नवाजा है और जो करामात और आपकी जो बरकतें मुरीदों को नसीब हुई है, वो बरकतें और वो वाक़ियात और वो इरशादात आज के सिलसिले में आप सुनेंगे। तो कहीं ना जाइए, मदनी चैनल पर रहिए, ये सिलसिला शुरू से अव्वल ताखिर देखते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस तरह अपने मुरीदों पर करम किया और अपने मुरीदों के लिए क्या क्या इरशाद फरमाया, आप इस सिलसिले में देख सकेंगे। तो कोथाओ जाबुन्ना एखोन मदनी चैनल के सामने थकून, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक चिंताग्रस्त যুবক হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির দরবারে এসে ফরিয়াদ করলো, হুজুর আমি আমার পিতা মহোদয়কে রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বললেন, বেটা আমি কবরের আযাবে নিপতিত হয়েছি, তুমি সৈয়দনা আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির দরবারে গিয়ে আমার জন্য दुआर অনুরোধ করো। ख्वाब में उन्होंने अपने वालिद साहब को देखा और उन्होंने बताया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाकर दुआ के लिए अर्ज़ करें मेरे लिए। এটা শুনে सरकार बागदाद हुजूर गौसे पाक আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা কি কখনো আমার মাদ্রাসা দিয়ে অতিক্রম করেছে? সে আরজ করলো, জি হ্যাঁ। বাস তিনি চুপ হয়ে গেলেন। হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি চুপ হয়ে গেলেন। ওই যুবকটি চলে গেল।
हुजूर गौसे पाक के पास ये शख्स आ गया और आकर इसने अपने अब्बा का ख्वाब भी, वालिद साहब का ख्वाब भी बयान कर दिया। और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि क्या वो मेरे मदरसे के पास से कभी गुजरे, यानी मेरे मदरसे के पास से गुजरे। और इसके बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश हो गए। उस नौजवान ने कहा कि जी हाँ, वो मेरे वालिद साहब आपके मदरसे के पास से तो गुजरे हैं। और इसके बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश हो गए। फिर नौजवान चला गया। फिर क्या हुआ हजरत? দ্বিতীয় দিন ওই নজওয়ান, ওই যুবক খুশি মনে, আনন্দিত মনে হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি দরবারে হাজির হলো। দ্বিতীয় দিন वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद फिर खुशी खुशी हाजिर हुआ। হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে মুর্শিদি, আজ রাতে আমার পিতা মহোদয় সবুজ পোশাক পরিধান করে তাশরিফ এনেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার বাবাকে দেখলাম, আমার বাবা সবুজ পোশাক পরিধান করে আমার কাছে আসলেন। তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন। আমার আব্বাজান খুবই খুশি ছিলেন। আমাকে বললেন, বেটা, সৈয়দুনা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির দোয়ার বরকতে আমার কবর আযাব दूर করে দেওয়া হয়েছে। सुभान अल्लाह। यानी बेटे ने अगर बताया कि मेरे वालिद साहब मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आज रात मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब ने सब्ज़ हुल्ला यानी ग्रीन लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, ख्वाब में तशरीफ़ लाए, वो बेहद खुश थे और कह रहे थे कि बेटा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से मुझसे अजाब दूर कर दिया गया है और ये सब्ज़ हुल्ला भी मिला है। माशाअल्लाह। ওই যুবকের বাবা বলতে লাগলো, হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আজ থেকে হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খিদমতে থাকো। আল্লাহ। খিদমতে থাকো। এটা শুনে গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, আমার আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, আমার আল্লাহ তাআলা আমার সাথে हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है। ওয়াদা করেছেন যে মুসলমান তোমার মাদ্রাসা দিয়ে অতিক্রম করবে তার আযাব হালকা করা হবে। सुभान अल्लाह। क्या बात है। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अजाब में तखफीफ यानी कमी की जाएगी। नज़ा में, गौर में, मीज़ाप पे, नज़ा में, गौर में, मीज़ा पे, सरे पुल पे कहें ना छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। একবার হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির দরবার কিছু লোক হাজির হলো। আরজ করলো, আলিজা, বাবুল আজাজ এর কবরস্থানের একটি কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসতেছে। यानी कब्रस्तान जो बाबुल अजाज के कब्रस्तान में एक कब्र की मुर्दे से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। আওয়াজ আসতেছে, হুজুর একটু দয়া করুন, ওই বেচারার আযাব दूर হওয়ার জন্য দোয়া করুন। इससे पता चला मदनी चैनल के नादरीन, इससे एक बात ये मालूम होती है कि अगर किसी की कब्र पर अजाब हो रहा है, कोई परेशान है, तो वो औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे और औलिया किराम की बारगाह में इसके लिए दुआ करवाया करते थे कि हमारी परेशानी के लिए दुआ कर दीजिए। आपने सुना ना कि हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद चंद लोग आए, एक ही कब्र को देखा कि उसकी कब्र से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है, परेशान हो गए और इस चीखो पुकार वाले की कब्र के लिए, इस मुर्दे के लिए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चले गए। अर्ज़ करने लगे कि इनके लिए दुआ कीजिए, बेचारे से अजाब दूर हो जाए। तो कैसा मदनी फूल है ये। अगर हम किसी को परेशान हाल देखें, खुद परेशान हो जाएं, तो बुजुर्गान दीन की बारगाह में, औलिया कराम की बारगाह में, उलमा कराम की बारगाह में हम हाज़िरी दें, उनसे दुआ कराएं, तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी दुआ की बरकत से यकीनन परेशानियाँ, मुसीबतें दूर करेगा। मज़ीद हमारे इस्लामी भाई इस वाक़े को बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ आगे। হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইরশাদ করলেন, সে কি আমার খেলাফতের খিরকা তথা জুব্বা পরিধান করেছে? यानी उसने, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि उसने कभी मुझसे खिरका खिलाफत पहना है? লোকেরা আরজ করলো, আমাদের জানা নেই, আমরা इनको पता नहीं। আমরা জানি না। তো বললেন, সে কি
আমার মজলিসে কখনো উপস্থিত হয়েছে? यानी जो इल्म दीन की मजलिस लगती है उसमें कभी वो हाजिर हुआ है? উপস্থিত হয়েছে। লোকেরা আরজ করলো, আমরা জানি না। ये भी पता नहीं इसके बारे में। তখন লোকেরা তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি কখনো আমার পিছনে নামাজ আদায় করেছে? লোকেরা একই উত্তর দিলেন। তিনি একটু মাথা ঝুঁকালেন। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একটু মাথা ঝুঁকালেন। ঝুঁকানোর পরে তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির মধ্যে জালালিয়তের ভাব আসলো। জালালিয়তের ভাব প্রকাশ পেল। কিছুক্ষণ পরে বললেন, আমাকে এই মুহূর্তে इसी वक्त मुझे अभी এই মুহূর্তে ফেরেশতারা বলল সে আমার জিয়ারত করেছে। अल्लाह, इसने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जियारत की थी এবং আমার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমার প্রতি ভালোবাসার কারণে তার উপর দয়া করেছে। তার কবরের শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन और बिलखुसूस बंगला सिलसिला देखने वाले वो इस्लामी भाई जो बंगला जानते हैं, मदनी चैनल दर्शक बिरिंदो, आपने सुना हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सर झुकाया, जलाल के आसार आपके चेहरे पर नमूदार हुए, जाहिर हुए। कुछ देर के बाद फरमाया कि मुझे अभी अभी फरिश्तों ने बताया कि उसने आपकी ज़ियारत की है और उसे आपसे मोहब्बत भी थी, अक़ीदत भी थी, मोहब्बत भी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर रहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी कब्र से आवाज़ें आना बंद हो गई। आइए मज़ीद हम अपने इस्लामी भाई से सुनते हैं, हमारे इस्लामी भाई हमें क्या मदनी फूल बंगला के अंदर देंगे। প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা এই মুহূর্তে শুনলাম যে আমাদের হুজুর গৌস পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির প্রতি মোহাব্বত থাকার কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির উপর কি দয়া করেছেন। তো প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা যদি নেক মানুষের সোহবতে থাকি, ভালো মানুষের সংস্পর্শে থাকি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে নেক মানুষের সংস্পর্শে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে নেক বানায় দেয়। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আসুন আমি আপনাদেরকে যে সৎ সঙ্গ नेक लोगों की सोबत नेक बना देती है और बदकारों की सोबत बदकार बना देती है। यानी नेक लोगों के साथ रहेगा, नेकियां करने का जज्बा मिलेगा और नेकियां करने का दिल चाहेगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और मजीद हमारे नाजरीन को আসুন আমরা যে নেক মানুষের সাথে থাকলে মানুষ কিভাবে নেককার হয়, আসুন আমরা শুনি। হযরত সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একবার জঙ্গলে অবস্থান করলেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি কোথায় থেকে এসে তিনার সামনে চলে আসলেন আর বলতে লাগলেন, আমি আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই, आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो शख्स कहने लगा आपके ठीक, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। তো তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তিনার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হলো। এই জন্য ঘৃণা সৃষ্টি হলো, সে একজন ফাদরি ছিল, খ্রিস্টান ফাদরি ছিল। তো ইহুদি হওয়ার কারণে, খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হলো। যেহেতু তিনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওলি ছিলেন, এই কারণে জাহির হয়ে গেল। यानी आपका और उस ईसाई पादरी का मुनाजरा हुआ, প্রকাশ হয়ে গেল, হাজির হয়ে গেল। তখন ওই ব্যক্তি কাফির হওয়ার কারণটা প্রকাশ পেল। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফাদরিকে বললেন, আমার নিকট পানাহারের কোনো কিছুই নেই, আমার নিকট পানাহারের কোনো কিছুই নেই। আবার যেন এমন না হয় তুমি ক্ষুধার কারণে কষ্ট পাবে, আমার কাছে খাবারের কোনো কিছু নেই, कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए, কোনো কিছু নেই। তো আমার সাথে থাকলে তোমার কি হবে? কষ্ট হবে। তো ফাদরি বলতে লাগলো, ইয়া সৈয়দি, দুনিয়াতে আপনার নামের ডঙ্কা বাজতেছে, চতুর্দিকে আপনার নামের ডঙ্কা বাজতেছে। आपका तो नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और आप कह रहे हैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। আপনার নামের ঢঙ্কা বাজতেছে আর আপনি খানার চিন্তা করতেছেন, আপনি খানা চিন্তা করতেছেন। এই ফাদরির মুখে এই কথা শুনে হযরত সাইয়্যিদুনা খাওয়াস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তাকে ইনার সংস্পর্শে সোহবতে থাকার অনুমতি দিলেন। তার কথায় খুশি হলেন, অনুমতি দিলেন। 7 দিন 7 রাত পানাহার ব্যতীত এভাবে কেটে গেল। এখন সে ভয় পেয়ে গেল। 7 दिन गुजर गए, 7 रातें 7 दिन गुजर गए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। এখন সে ভয় পেয়ে গেল আর বলতে লাগলো,
ইয়া সৈয়দি, এখন এই ব্যাপারটা আমার সহ্যের বাইরে চলে গেল, পানাহারের কোনো ব্যবস্থা করুন, আমি আর পারতেছি না। अब मैं रह नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, खाने के बगैर कैसे चलूंगा? 7 दिन गुजर गए, 7 रातें गुजर गई, कुछ तो इंतजाम कीजिए। সুতরাং ফাদ্রির খানার চাহিদা পূরণের জন্য তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সিজদার মধ্যে গেলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আরজ করলেন, ই আল্লাহ আযজা ওয়া জাল, এই কাফির আমার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতেছে, আচ্ছা গোমান করতেছে, সুধারণা পোষণ করতেছে, আপনি আমার মান সম্মান আল্লাহ তোমার হাতে, আমার মান সম্মান আল্লাহ তোমার হাতে, আমাকে এই কাফিরের সম্মুখে অপমান করো না। দোয়া করে যখন তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন দেখলেন একটি ছোট খানার থালা সেখানে হাজির হয়ে গেল। अच्छा माशाल्लाह, यानी आपने दुआ के लिए हाथ उठाया तो खाना आपके सामने हाजिर हो गया। হাজির হয়ে গেল, যাতে 2টি রুটি এবং 2 গ্লাস পানি বিদ্যমান ছিল। 2 रोटी 2 ही जोने, 2 लोग साथ हैं तो 2 रोटी ही और 2 पानी के गिलास উপস্থিত হয়ে গেল। अल्लाह, পানাহার করে উভয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। আরো 7 দিন যখন অতিবাহিত হলো, ওই ফাদ্রি সিজদার মধ্যে গেলেন এবং দোয়া করলেন। দোয়া করার সাথে সাথে একটি থালা আত্মপ্রকাশ হলো। यानी उस पादरी ने सजदा किया और दुआ की तो खाने का इंतजाम हो गया। সাথে সাথে একটি থালা আত্মপ্রকাশ হলো थाल आ गया एक, আগে আগে যাতে 4টি রুটি ও 4 গ্লাস পানি বিদ্যমান ছিল। 4 रोटी आ गए और 4 गिलास पानी के वहाँ इंतजाम हो गया। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, অবাক হয়ে গেলেন, আর সিদ্ধান্ত নিলেন এই সব কিছু থেকে তিনি খাবেন না। কারণ आपने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। কারণ এই খানা একজন কাফিরের জন্য এসেছে। সে বলতে লাগলো, ইয়া সৈয়দি, আহার করুন এবং 2টি বিষয়ের সুসংবাদ শুনুন। আপনি আহার করুন, खुशखबरी, 2টি दो खुशखबरी सुने। सुसंबाद क्या सुनो। 2 खुशखबरी? একটি হচ্ছে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। सुभान अल्लाह, उस पादरी ने इस्लाम कबूल कर এই लिया। কথা বলে সে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে নিল। सुभान अल्लाह। অন্যটি হচ্ছে যে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার নিকট আপনার রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির অনেক উঁচু মর্যাদা রয়েছে, অনেক উঁচু মর্যাদা রয়েছে। পাদ্রী अल्लाह বলতে की লাগলো, बारगाह में आपका बहुत बड़ा मकाम है। সে বলতে লাগলো, আমি সিজদাতে গিয়ে এই দোয়া করেছিলাম, এই আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্য রসুল হয়ে থাকে তবে আমাকে 2টি রুটি এবং 2 গ্লাস পানি দান করো, আর ইব্রাহিম খাওয়াস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যদি তোমার ওলি হয়ে থাকে তবে আমাকে 2টি রুটি ও 2 গ্লাস পানি প্রদান করো। यानी अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला पेश करके, और हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह का वसीला रब की बारगाह में पेश किया। फिर क्या हुआ हजरत? 2 গ্লাস দোয়া শেষ করে যখন আমি মাথা উঠালাম তখন খানার এই থালা বিদ্যমান পেলাম। হযরত সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর কথা শোনার পর খানা শুরু করলেন। सुभान খানা শুরু করলেন। আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়া জাল, ওই মুসলিম বেলায়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। सुभान अल्लाह। यानी वही पादरी जो पहले पादरी था, मुसलमान हुआ, उसने आपकी सोबत इख्तियार की, आपकी सोबत में रहा तो उसे नेकिया करने का जज्बा मिला। इस्लाम तो कबूल किया ही किया, साथ साथ इबादत करते हुए, अल्लाह की रिज़ा वाले कामों में लगते हुए अल्हम्दुलिल्लाह विलायत के आला मकाम पर फाइज हो गए। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার যারা নেককার বান্দা, তারা অনেক অনেক দিন থেকে ধরে উপবাসের কষ্ট সহ্য করে থাকেন, যারা আউলি একরাম হয়ে থাকেন তাদের সাহায্য করা হয়, আর তাদের জন্য অদৃশ্য থেকে দস্তরখানা প্রকাশ পেয়ে থাকে। হযরত সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সংস্পর্শ থেকে কাফির আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দয়ার লাভে সৌভাগ্যবান হলেন, মুসলমান হলেন। শুধু মুসলমান তো নয়, বেলায়তের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। শুধু মুসলমান হননি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মকবুল বান্দা হয়ে গেলেন। सिर्फ मुसलमान ही ना हुए बल्कि अल्लाह के वली बन गए और बहुत बड़े मकाम पर फाइज हो गए। তো প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনলাম যে একজন ফাদরি সে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওলির সোহবতে থাকাতে
তার ঈমান নসিব হলো। শুধু ঈমান নসিব হয়নি, সে একজন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মকবুল বান্দা হয়ে গেল। মানুষকে দেখে ব্যবহার শেখে, মানুষকে দেখে ব্যবহার শেখে। তো প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে এমন এক মাদানী পরিবেশ দিচ্ছে। দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এমন একটা মাদানী পরিবেশ, যে মাদানী পরিবেশে আসার বরকতে যারা সাধারণ মানুষ, যারা গুনার মধ্যে ছিল, খারাপ কাজের মধ্যে জড়িত ছিল, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী পরিবেশে যখন তারা আসলো, তো তারা গুনাহ থেকে তওবা করে নেককারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। माशाल्लाह, दावत इस्लामी का मदनी माहौल तो है ही ऐसा हुजूर कि जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाता है और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर मदनी काफ़िले का मुसाफिर बन जाए, मदनी इनामात पर अमल करने वाला बन जाए, तो यकीनन वो नेकोकार बन जाता है, नमाज़ें पढ़ने वाला बन जाता है, चेहरे पर दाढ़ी सजाने की सादत मिल जाती है, सर पर अमामे शरीफ की सुन्नत सजाने की सादत मिल जाती है, बल्कि पूरी ज़िंदगी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की सादतें मिलती रहती हैं। আসুন আমি আপনাদেরকে দাওয়াতে ইসলামের মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইসলামী ভাইয়ের পরিবর্তন হয়েছে, সে গুনাহ থেকে তওবা করেছে। আসুন আমরা শুনি। এক मदनी मार सुनाना चाह रहे हैं हम জি, माशाल्लाह। এক ইসলামী ভাই টানটোল্লা ইয়ার সিন্ধ প্রদেশ এর এক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশিক রসুলদের সংস্পর্শে এসে সে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করে দিল। सुभान, माहौल से वाबस्ता हुआ, इस्लामी भाइयों से मुलाकात हो गई, नमाज़ें शुरू कर दी। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া শুরু করে দিল। রমজান মাস চলে আসলো, রমজানুল মুবারক চলে আসলো। और रमज़ान की तो क्या ही बाहर है, रमज़ान तो आता है नेकियों के लिए, नेकियों का ख़जाना लेकर आ जाता है, नेकियां करना आसान हो जाती है, नमाज़ पढ़ना आसान हो जाती है और नेकियों का अजर सवाब भी रमज़ान में बढ़ जाता है। যখন রমজান মাস চলে আসলো, দাওয়াত ইসলামীর পুরা বিশ্বের মধ্যে রমজান মুবারকের শেষ 10 দিন ইতিকাফ হয়ে থাকে, সুন্নতে পরিপূর্ণ ইতিকাফ হয়ে 10 থাকে। दिन का भी 30 दिन का भी एतिकाफ होता है, 10 दिन का भी एतिकाफ अल्हम्दुलिल्लाह। और बांग्लादेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन का 30 दिन का एतिकाफ रमज़ान के अंदर होता है। दुनिया भर में कई जगह पर, कई मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन के लिए और 10 दिन के लिए इस्लामी भाई एतिकाफ के अंदर बैठते हैं। তো আলহামদুলিল্লাহ ওই দাওয়াত ইসলামীর ইতিকাফের মধ্যে শেষের 10 দিন সে ইতিকাফের মধ্যে অংশগ্রহণ করলো, माशाअल्लाह 10 दिन के एतिकाफ के लिए बैठ गए, इरादा कर लिया, नियत कर ली, বসে গেল। যখন বসে গেল, আলহামদুলিল্লাহ ইতিকাফের মধ্যে সে মাথার মধ্যে ইমামা সাজিয়ে নিল, सुभान अल्लाह, मामे का ताज भी सजा लिया, দাড়ি সাজিয়ে নিল। अल्लाह अल्लाह। আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়া শুরু করে দিল। তো আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল সেখান থেকে দোয়া শিখলো, নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখলো। মাদানী एतिकाफ के अंदर नमाज भी सिखाई जाती है, दुआएं भी सिखाई जाती है, सुन्नतें भी सिखाई जाती है। यानी एतिकाफ करने वाला जब एतिकाफ से उठता होगा तो बहुत सारी चीज़ें सीख कर, बहुत इल्म दीन हासिल करके वो उठता होगा वहाँ से। যখন সে ইতিকাফের মধ্যে অংশগ্রহণ করলো, তো দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে মাদানী পরিবর্তন চলে আসলো। माशाअल्लाह, সে মাদানী পরিবর্তন চলে আসলো, সে সাথে সাথে সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে সুন্নতি জীবন যাপন শুরু করে দিল। सुभान अल्लाह। হঠাৎ একদিন ওই ইসলামী ভাই ইতিকাফ থেকে আসার পরে ওই ইসলামী ভাইয়ের শরীরের মধ্যে মারাত্মকভাবে আগুন লেগে গেল এবং শরীর মারাত্মকভাবে জ্বলে গেল, ओहो, जिस्म में आग लग गई इनके। শরীর জ্বলে গেল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার বলতে লাগলো তার শরীরের 80% 80% জ্বলে গেল। এমন 80% जल गए, 20% बाकी है। এমন অবস্থায়ও যারা দেখেছে তারা অবাক হয়ে গেল, ডাক্তার অবাক হয়ে গেল अल्लाह अल्लाह। যে কষ্ট প্রকাশের পরিবর্তে সে জিকির ও দুরূদ শরীফের মধ্যে মশগুল রইল। सुभान अल्लाह, इतने जलने के बाद 80% जल गए, उसके बावजूद इनकी ज़बान से आओ बुका नहीं, चीखो पुकार नहीं और रोना धोना नहीं, बल्कि इनकी ज़बान से अल्लाह का जिक्र और जो बातें इन्होंने एतिकाफ में सीखी थी, वो दुआएं, वो कलमे इनकी ज़बान पर आ रहे हैं माशाअल्लाह। এভাবে 48 ঘন্টা 48 घंटे 48 ঘন্টা ক্রমান্বয়ে
সে কোরআনুল শরীফের সূরা যা ইতিকাফের মধ্যে শিখেছিল, আল্লাহ কোরআন শরীফের সূরা, দুরূদ শরীফ দোয়া পড়তে থাকে, দুরূদ ও সালাম পড়তে থাকে। অবশেষে সকালে ফজরের যখন ফজরের আজান হচ্ছে, উচ্চ আওয়াজে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরম্ভ করে দিল এবং ওই মুহূর্তে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसी प्यारी मौत नसीब हुई है। कलमा पढ़ना नसीब हो गया मरते वक्त, और ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु होगा उसका ठिकाना जन्नत में होगा। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, मदनी सुन्नत एतिकाफ़ किया, एतिकाफ़ की बरकत से अमामा शरीफ सर पर सजा लिया, दाढ़ी की नीयत कर ली, दाढ़ी सजा ली, और किसी वजह से जिस्म में आग लग गई तो ये रो नहीं रहे थे, चीख व पुकार नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके ज़बान पर कलमा तैयबा था, इनके ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी था, और इनकी ज़बान से वो आयतें, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे कि जो इन्होंने एतिकाफ़ के अंदर सीखी थी, जो दुआएं इन्होंने एतिकाफ़ की बरकत से सीखी थी, वो दुआएं इनके ज़बान पर जारी थी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना हमारे इस्लामी भाई से कि नेकोकार की सोबत इख्तियार की तो कैसी बरकत हासिल हुई। गुनाहगार जो लोग बदकारों के साथ, फिल्में ड्रामे देखने वालों के साथ जो गुनाह करें, फिल्में देखे, ड्रामे देखे, ऐसे लोगों की जब मौत होती होगी तो क्या इनकी ज़बान पर कलमा जारी होता होगा? क्या इनकी ज़बान से दुरूद पाक और दुआएं, वज़ाइफ, औराद व वज़ाइफ जारी होते हैं? बाज़ औक़ात देखा गया कि ऐसे वाक़ियात भी मिलते हैं कि जब किसी ऐसे गुनाहगार जो गाना सुनने वाले होते हैं, फिल्में ड्रामे देखने वाले होते हैं, बुरे काम करने वाले होते हैं, शराबें पीने वाले होते हैं, जब इनकी मौत का वक्त करीब आता है तो इनसे कलमा पढ़ा नहीं जाता। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि जो नेकोकार के सोबत इख्तियार करता है उसकी मौत के वक्त उससे कलमा नसीब हो जाता है। और ऐसे लोग जो गुनाह करते हैं, जो शराबें पीते हैं, जो अपने रब की नाफरमानी करते हैं, ऐसे लोग जो गाना बाजना सुनते रहते हैं, फिल्में ड्रामे देखते रहते हैं, इनकी मौत का वक्त आता होगा तो क्या हाल होता होगा, क्या कैफियत होती होगी? यकीनन इनकी मौत के वक्त ऐसे वाक़यात तो मिलते हैं कि इनकी मौत का वक्त आता है तो कलमा पढ़ना मुश्किल हो जाता, कलमा नहीं आता ज़बान पर। জি, এটার ব্যাপারে অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে কিতাবের মধ্যে। এর একটি ঘটনা শেখ তরিকত আমির আল সুন্নাত দামাত বারকাত মাওলিয়া ফাইজানে সুন্নতের মধ্যে, ওই ইসলামী ভাই মেডিকেলের মধ্যে কালিমা শরীফ পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, ওই মেডিকেলের একটি ঘটনা শেখ তরিকত আমির আল সুন্নাত দামাত বারকাত মাওলিয়া ফাইজানে সুন্নতের মধ্যে বর্ণনা করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক ঘটনা, আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। এখন যে ঘটনা আপনারা শুনলেন তাতে ওই মরহুমের চিকিৎসাকারী ডাক্তারের বক্তব্য হচ্ছে, অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে যে দাওয়াতে ইসলামীর যুবক আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করা অবস্থায়, কালিমায়ে তৈয়বা পাঠরত অবস্থায় যে ওয়ার্ডের মৃত্যুবরণ করেছে, যে স্থানের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে, डॉक्टर बताते हैं कि जो आपके दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जिस वार्ड के अंदर आया, इंतकाल किया, इसी वार्ड के अंदर क्या हुआ? কিছুদিন পূর্বে এক মডার্ন যুবতী একই রকম আগুনে জ্বলে এই ওয়ার্ডের মধ্যে এসেছিল, আগুনে জ্বলে একটি মেয়েকে আনা হয়েছিল। यानी एक लड़की की बॉडी को लेकर आए, उसी वार्ड के अंदर डॉक्टरों ने बताया कि उसका जिस्म भी इसी तरह झुलस गया था, आग लग गई थी। কিন্তু মৃত্যুর সময় ওই যুবতীর মুখে মাআযাল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এটা ছিল যে গান শোনাও, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, নাচ দেখাও, এভাবে বলতে বলতে ওই দুর্ভাগা যুবতীর মৃত্যু হয়ে গেল। ओहो, यानी वो लड़की जिसका जिस्म आग से झुलस गया था उसका भी नज़ा का आलम था, और उसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं था, उसकी ज़बान पर दुरूद शरीफ नहीं था, दुआएं नहीं थी, बल्कि उसकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ। अल्लाह अल्लाह। আজ আমরা খারাপ পরিবেশের সাথে, আজকে আমাদের পরিবেশ যে আজ ইসলামী বা ইসলামী বোন যেখানে খারাপ গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, ওই সকল গুনার মধ্যে পরিবেশের মধ্যে যাচ্ছে। আসুন আমরা और बड़े शौक से जाते हैं जहाँ गाना होता है, जहाँ नाच दिखाया जाता है,
ایک تعداد ہے ہمارے مسلمانوں کی جو یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, گناہ کے کام میں شریک ہونے جاتے ہیں, اور انہی لوگوں کو اگر مسجد کی دعوت دی جائے تو دیکھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ مسجد میں آنے کے لیے کتراتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے, গানা বাজনা اور ডান্স वगैरह দেখনে के लिए চলে जाते हैं। এমনও লোক রয়েছে যারা শরাব পান করে তাদের পাশে গিয়ে বসে, আসুন আমি আপনাদেরকে এমন একটি ঘটনা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যে শরাবীর সাথে বসেছিল, শরাব পানকারীর সাথে বসেছিল, তার ব্যাপারে আমরা শুনি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার উপর কি অবস্থা করেছে। আমির আহলুস সুন্নাত দামাত বরকত মাআলিয়া ফাইজানুস সুন্নাতের মধ্যে বর্ণনা করেন যে হযরতে আল্লামা মোহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, এক ব্যক্তি শরাবীদের সংস্পর্শে বসতো, যারা মদ পান করতো, শরাব পান করতো, তাদের সাথে शराब पीता था उसके साथ एक शख्स उसकी सोबत में रहता था। বসতো। যখন তার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হলো, মৃত্যু আসলো, তখন কেউ তাকে কালিমা শরীফের শিক্ষা দিচ্ছে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কালিমা শরীফের শিক্ষা দিচ্ছে। সে বলতে লাগলো, তুমি পান করো, আমাকেও পান করাও। সে কালিমা শরীফ না পড়ে সে বলতেছে, তুমি শরাব পান করো, আমাকেও পান করাও। এই কথা বলে কালিমা শরীফ না পড়ে তার इंतकाल হয়ে गया। अल्लाह अल्लाह, यानी वो शराबी की सोबत में रहने वाला जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो किसी ने उसको कलमा पढ़ने की तलकीन की, कलमा पढ़ा उसके सामने, तो उसने यही कहा कि शराब पियो शराब पिलाओ, यानी आप मुझे भी शराब पिलाओ और ख़ुद भी शराब पियो, ये उसकी ज़बान पर जारी था, मगर उसने कलमा शरीफ नहीं पढ़ा। किंतु कलमा शरीफ पढ़ते से ना, उसने पढ़ा नहीं और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। तो আরেক ব্যক্তির ঘটনা আমির আহলুস সুন্নাত ফাইজানুস সুন্নাতের মধ্যে বর্ণনা করেন, এক তাস খেলোয়াড়কে মৃত্যুর সময় কালিমা শরীফের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে তাস খেলতো, কালিমা শরীফের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সে বলতে লাগলো, শাহ হাকা, অর্থাৎ তোমার বাদশাহ। এই কথা বলার পর তার প্রাণ বের হয়ে গেল। আল্লাহ আল্লাহ। আমরা জানতে পারলাম যারা খারাপ মানুষের সংস্পর্শে বসে, খারাপ মানুষের সোহবতে বসে, তো তাদের কি অবস্থা। আমরা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাই, এবং যারা গুনাহ করতেছে তাদের সোহবত থেকে আমরা নিজেদেরকে বাঁচাই, নেক মানুষের সোহবতে আমরা আসি। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী এমন একটি মাদানী মহল, এমন একটি মাদানী মহল যেখানে হাজারো লাখো নওজোয়ান যারা গুনার পরিবেশে থাকতো, আজকে দাওয়াত ইসলামের ভালো সংস্পর্শ পেয়ে আজকে তারা গুনাহ থেকে তওবা করে তাদের জীবনকে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নতের মধ্যে, মুহাব্বতের রাসূলের মধ্যে, আখলাকের রাসূলের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সাজিয়ে নিয়েছে। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएगी, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नेक लोगों की सोहबत मिलेगी, और फिर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब सिलसिला आलिया क़ादरिया में बैत भी कराते हैं, यानी हुजूर गौसे पाक का अपने ज़रिए से मुरीद बनाते हैं, और जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बन जाता है उसकी क्या फ़जीलत है, उसको क्या बरकत हासिल होगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदों के लिए क्या फरमाया है। नेक सोबत से जो वाबस्ता हो गया, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए हो गया, उसको क्या मिलेगा, क्या बरकत मिलेगी। আমাদের হুজুর গৌসে পাক শাহিনশাহী বাগদাদ হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইরশাদ ফরমান, আমাকে একটি অনেক বড় রেজিস্টার দেওয়া হয়েছে যাতে আমার সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার আগত সকল মুরিদের नाम लिखा রয়েছে। सुभान अल्लाह। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे कि मुझे एक रजिस्टर दिया गया जिसमें मेरे मुसाहिबों और मेरे क़ियामत तक होने वाले मुरीदों के नाम दर्ज थे, और ये सारे अफराद तुम्हारे, कहा गया कि सारे अफराद तुम्हारे हवाले कर दिए गए हैं। আমাদের গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আরো বলতেছেন, আমি জাহান্নামের দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, जहन्नम के दारोगा से आपने पूछा, दरियाफ्त फरमाया, জিজ্ঞাসা করলাম আমার কোন মুরিদ কি জাহান্নামে রয়েছে, আমার কোন মুরিদ কি জাহান্নামে রয়েছে। তো জাহান্নামের দারোগা উত্তর দিলেন, না, আপনার কোন মুরিদ। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई मुरीद जहन्नम में नहीं, या दारोगा जहन्नम फरमा रहे हैं।
হুজুর গৌসবাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আরও ফরমান, আমার প্রভুর ইজ্জত ও সম্মানের শপথ, আমার সহযোগিতার হাত আমার মুরিদের উপর এমন যেমন আসমান জমিনের উপর ছায়া দিচ্ছে। यानी आप कसम खाकर इरशाद फरमा रहे हैं, मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत व जलाल की कसम, मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीद पर इस तरह है जिस तरह आसमान जमीन पर साया करना है। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, যদিও আমি আমার মুরিদ সৎ না হয়, আমি তো সৎ। सुभान अल्लाह, यानी मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छा हूँ। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, আমার প্রতিপালকের ইজ্জত ও সম্মানের শপথ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপন প্রভুর দরবার থেকে নড়ব না যতক্ষণ না এক একজন মুরিদকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো না। सुभान अल्लाह, मुरीदों खुश हो जाइए, हुजूर गौसे पाक के जो मुरीद हैं, हमारे गौसे पाक अपने मुरीदों का ख्याल रखते हैं। कैसा ख्याल रखते हैं? आप फरमाते हैं कि मुझे अपने पालने वाले की इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से ना हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करा लूं। सुना ला तखफ तेरा फरमाने आली, गुलामों की धारस बंधी गौसे आज़म। मदनी चैनल के नादरीन और मदनी चैनल दर्शक बरिंदो, आपने आज गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़ियात और वो वाक़ियात के और वो फरमान आपने सुने कि जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदों के लिए फरमाए और मुरीदों पर आपने कैसा करम किया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दोबारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजिर होंगे। देखते रहिए, देखते थकून मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत भी पढ़ी जाती है। आप भी हमारे साथ रहिए और मनक़बत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या गौस बुलाओ मुझे बगदाद बुलाओ, बगदाद बुला कर मुझे जलवा भी दिखाओ। दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ, दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ। दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ, दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ। नैया मेरी मझधार में सरकार फंसी है, नैया मेरी मझधार में सरकार फंसी है। इमदाद को आओ, मेरी इमदाद को आओ, इमदाद को आओ, मेरी इमदाद को आओ। हो बग़ैर अली मुश्किलें आसान हमारी, हो बग़ैर अली मुश्किलें आसान हमारी। आफ़ातो बलियाते से या गौस बचाओ, आफ़ातो बलियाते से या गौस बचाओ। और अत्तार
جہنم سے بہت خوف زدہ ہے عطار، جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ۔ حال دل ان پہ آشکارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم